Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Namani. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharini Nirvisai. Hare Krishna. So, Prem, I keep getting signs that's saying people are in the waiting room, and it's asking me, like I'm the host, to let them in. So I'm not sure what's happening. Yeah, you could just ignore that. Okay. Yeah. All right. So, welcome everyone. Bienvenidos a todos. Hare Krishna. I'm just looking at all of you right now. Los estoy viendo a todos ahorita. Smile while I'm looking at you. Sonríen mientras los veo. Hare Krishna. Jai. I'm scrolling down looking at everybody. Estoy llevando la barra hacia abajo para verlos a todos. Looking at all the blissful devotees. Viendo a todos los devotos dichosos. Like Jessica and Sylvia. Como Jessica. Krishna Priya. Krishna Priya. Magdalena. Oh. Hare Krishna. This class is going to be interesting. Esta clase va a ser interesante. And Mrs. Orlando is here. Hare Krishna. Y el señor Orlando está aquí. So, what's going to be interesting is Lo que that va a ser interesante. I've spoken so much about forgiveness, but we've never had a chance to really go into it from more of a Shastric philosophical way. Es que ha hablado mucho del perdón, pero nunca hemos tenido la oportunidad de abordarlo desde una perspectiva más sástrica. So that's what we're going to do tonight, and we're going to do it by reading things that Prabhupada said in various quotes. Lo que vamos a hacer esta noche, y vamos a leer algunas citas de Prabhupada al respecto. And if you have questions si tienen while I'm preguntas, speaking, mientras estoy hablando, put them in the chat. Póngalas en el chat. And then every once in a while, then Rasika or Prem, you can tell me if there's questions. Y de vez en cuando, Rasika o Prem me van a decir, me van a hacer. In the classes I do on Facebook, we normally take the questions. Yeah. Oh, I forgot you're translating. Yeah, I'm sorry. I'm sorry. Normalmente tomamos las preguntas. This is such an impetus for me to learn Spanish, so I don't need a translator. But so if you have questions, you can ask them while I'm talking, because it's good to answer during the topic. I don't mind. Que no me molesta si tienen preguntas, las pueden hacer durante la clase y las podemos ir respondiendo en el transcurso de la misma. So I want to begin Quiero with a story. comenzar con una historia. So if you have your mic on, please turn it off, or si tienen su micrófono prendido, por favor apáguenlo. You can mute everybody. Yeah. Vamos Unless a ponerlos a todos en mute. Unless you're in Vrindavan, then we can hear the peacocks. A menos que estén en Vrindavan, podemos escuchar a los pavorreales, si no. Especially if you're in Mayapur, because then we'll hear the jackals. Especialmente si están en Mayapur, porque podemos escuchar a los. We don't want to hear the jackals. Okay, so my story. Mi historia. There was this man who was a hypnotherapist, and he wanted us to do kirtan at his place. Estaba este hipnoterapeuta que quería que hiciéramos kirtan en su casa. So we went there and we talked about it. Fuimos ahí y hablamos acerca de eso. And then after we talked, then he was asking me, well, y después de que hablamos me estaba preguntando. He said, I was counseling one Hare Krishna devotee, and I think he needs forgiveness. And I asked him, is forgiveness in your scripture, in your religion? Y estaba dándole consejería a un devoto sobre el perdón, y yo le pregunté, ¿el perdón está en su escritura? ¿Está en las escrituras? And you know what he said? ¿Y saben qué dijo?
He said, no, it's not in our scripture. Y él dijo, no, no está en nuestras escrituras. This devotee, and maybe many devotees didn't Este realize devoto- that our scriptures talk about it. Este devoto y muchos devotos no se dan cuenta que de hecho nuestras escrituras sí hablan acerca de esto. So I want to start this class with a very, very, very high principle. And I Quiero want to empezar show esta you clase con un principio muy elevado y quiero mostrarles that all throughout our teachings, it talks about forgiveness. que en nuestras re- enseñanzas se habla sobre el perdón. At one time, Prabhupada said, Y una vez tolerance, Prabhupada dijo, patience, forgiveness, they're all synonyms. el perdón, la paciencia Tolerancia, y tolerancia, todos son sinónimos. todos. Lo mismo, lo mismo. Todos lo mismo. And so whenever the scripture is discussing tolerance, it's also discussing forgiveness. When Y it's siempre discussing cuando- patience, it's discussing forgiveness. Y siempre que se habla en las escrituras de la tolerancia, también se habla del perdón. Lo mismo cuando se habla de la paciencia, también se habla del perdón. When it's discussing compassion, it's discussing forgiveness. Cuando se está hablando de la compasión, se está hablando del perdón. When it's discussing love, it's discussing forgiveness. Cuando se habla del amor, se habla del perdón. Because you can't have Okay. love, you can't have compassion, No puedes tener amor, no puedes tener compasión. you can't have any of these qualities unless No, forgiveness is there, is part of that. no puedes tener ninguna de estas cualidades a menos que esté el perdón ahí. Es parte de estas cualidades. So that's one way in which compassion, in which forgiveness is described everywhere in our books. Because Esa es una forgiveness is forma- part of all of those good qualities. En la que se describe el perdón en nuestras escrituras, porque el perdón es parte de todas estas cualidades. Okay, so I want to start at the highest possible point. Quiero empezar desde la plataforma más elevada posible. I want to start with something that none of us can do, or it's Quiero very difficult. empezar con algo que es muy difícil para nosotros hacer. And the reason I want to start here is because in Prabhupada's teachings, he always teaches what is the goal. No matter where you are, he teaches what is the goal. Y quiero empezar ahí porque Prabhupada siempre enseña el objetivo al que queremos llegar, ¿no? Doesn't he? Is that a pure devotee does this, El devoto puro hace esto. correcto? A pure devotee thinks like this. A pure El devotee devoto acts puro like this. piensa así, el devoto puro actúa así. So he's always starting at the highest level, so we know what the goal is. Así que él está empezando desde la plataforma más alta y ya sabemos entonces cuál es el objetivo. Correcto? You can just smile. 'Cause we Pueden have you sonreír, muted. ¿correcto? Sonriso. Yeah, you can make some indication. Yeah. So when we study Prabhupada's books, he's always giving us the highest standard. This is how a Cuando- pure devotee thinks. This is how a pure devotee acts. Cuando estudiamos los libros de Prabhupada, él nos lleva a la plataforma más elevada. Así es como actúa un devoto puro. So in that mood, I'm En going to ese begin humor, like Prabhupada from the Voy highest. a empezar como Prabhupada, desde lo más alto. This is a quotation from Srila Bhaktisiddhanta. Esta es Saraswati. una cita de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Let me not desire anything, Que yo no pueda desear nada, but the highest good, sino el bien más elevado o más grande, the most good, like welfare, sí, el mayor bien, beneficio, like let me desire the greatest benefit.
How would El you más say grande beneficio that? Yeah, más grande beneficio. For my worst enemies. para mis peores enemigos. So can you say that again? Let me not desire anything but the highest good for my worst enemies. No quiero desear nada sino el mayor beneficio para mis peores enemigos. Now I have a question. Ahora yo tengo una pregunta. If you could do that, if that's the level you were on, Si pudieran hacer eso, si estuvieran en ese nivel, do you think you'd have any problem with resentment? ¿creen que tendrían algún problema con el resentimiento? Nada. Nada. Right? Mm, Yes? ¿Verdad? Es No verdad. problema. No problema con el perdón. Because this is so much higher. Porque esto es mucho más elevado. So you can see that when you Pueden have ver that degree of compassion, que cuando tienen ese nivel de compasión, that degree of love, ese nivel de amor, there's not even a question of forgiveness ni siquiera hay una cuestión de perdonar, because you're simply giving. porque simplemente están dando Love. están dando amor. Of course, you could call it forgiveness, Claro, le pueden llamar perdón, but you're not hurt. pero no estás lastimado. So we have an example. Tenemos un ejemplo. Ambarish Maharaj was Ambarish offended Maharaj by Durvasa Muni. fue ofendido por Durvasa Muni. Durvasa Muni tried to kill him Durvasa Muni trató de matarlo because Durvasa Muni ate porque before Durvasa he fed Muni Durvasa. comió antes de... He Sí. ate before Durvasa. He ate, comió antes de Durvasa. yeah. So that was a pretty big offense. Así que esa fue una ofensa muy grande. Imagine, one of you ladies, imagine you cook for your husband and you threw something in your mouth while you were serving out. And he said, okay, that's it. You ate before me. I'm going to kill you. Imagínense, ¿no? Están Total cocinando, las mujeres, nosotros están cocinando para los esposos y comen algo antes que ellos y los quieren matar. Ellos los quieren matar a ustedes. Or a guest in your house said that. You had breakfast before I did, so I'm going to kill you. O un invitado llega a su casa y dice, desayunaron antes que yo, entonces ahora los voy a matar. What's so interesting about this story, Pero lo que es muy interesante sobre esta historia Durvasa Muni es que finally Durvasa Muni came finalmente back. regresó. A la vuelta. He came back. Regresó. Yeah, you said it right. Whenever I would do books to Spanish people, I'd ask for a donation. They'd say, a la vuelta. When I come back, I'd say, no. No, give it now. I express no future. That's where I learned that word, a la vuelta. A la vuelta. Yeah. So when he came back and apologized, Cuando regresó, él se disculpó. Con permiso. Excuse me? How do you say excuse me? Discúlpame. Discúlpame? Uh-huh. Yeah. And then Ambarish Maharaj said, Ambarish Maharaj dijo, he said, there's no problem. You didn't do anything wrong. no hay problema, no hiciste nada malo. So from his heart, there was nothing to forgive. But from the side of Durvasa, yes, Durvasa knew he did something wrong. Que de su corazón no había nada que perdonar, pero desde la perspectiva de Durvasa sí tenía que haber un proceso de perdonar. So, the concept of forgiving means you recognize somebody hurt you
and then you pardon them. But on this highest level, you don't even recognize anybody hurt you. El proceso del perdón normal es que reconoces que alguien te lastimó y entonces lo perdonas, pero desde esta plataforma no es así, porque nadie te lastima. So that was exemplified by Durvasa. Y eso fue ejemplificado por Durvasa. So that's the highest level. Ese es el nivel más elevado. We're not there, No estamos ahí. but we're just looking at it from a distance. Simplemente lo estamos viendo desde la distancia. And we're looking at it and saying, that's amazing. Y estamos viéndolo diciendo, wow, eso es increíble. Right? It's like we're looking at the moon and saying, it's Cierto, so es como beautiful. si cuando vemos la luna y decimos, es tan hermosa, But the example is there. pero el ejemplo está ahí. Now, here's the difficult part. Aquí está la parte difícil. We're supposed to come to that level. Debemos de llegar a ese nivel. That's what it means to be Krishna conscious. Eso es lo que significa ser conscientes de Krishna. Now, let's look at it. I mean, that's the goal, right? Ese Isn't es it? el objetivo, ¿cierto? ¿No es así? Could you imagine? Let's just imagine. Simplemente hay que imaginar. Imagínense Every devotee in the world que cada devoto en el mundo thought like this. pensara así. I only want the greatest good for my worst enemy. Solo quiero el mayor beneficio para mi peor enemigo. What would the world be like? ¿Cómo sería el mundo? Mejor, más mejor. It would be amazing, wouldn't it? Sería sorprendente, ¿no es así? Yes? ¿Sí? See? Yeah. So now Ahora you don't think of, I want to put this idea in your head. quiero ponerles esta idea en su cabeza. The thing that would please Prabhupada, maybe more than anything, lo que complacería más que nada a Prabhupada is if every one of his disciples was coming to this position. es si todos sus discípulos pudieran llegar a esta plataforma. I was just listening to a lecture yesterday, Estaba escuchando una clase ayer and Prabhupada was saying, y Prabhupada estaba diciendo, we just want to see that other people are happy. solo queremos ver que las otras personas sean felices. We don't want to take anything from them. We No don't want to queremos- cheat them. No queremos tomar nada de ellos, no queremos engañarlos. We have nothing to gain from them. No tenemos nada que obtener de ellos. We just want to see they're happy. Solo queremos ver que sean felices. So Prabhupada was, in saying that, is telling us how we should be. Prabhupada al decir esto nos está diciendo cómo debemos de ser nosotros. And he knows we're not like that all the Y time. él sabe que no estamos así, no somos así todo el tiempo. But he's telling us this is how Pero we nos should está be. diciendo que así debemos de ser. That's another look at the moon statement. Esta es otra declaración como el ejemplo de ve a la luna, ¿no? But it's the goal of a pure devotee. Pero es el objetivo del devoto puro. There's something in the Bhagavatam that's totally amazing. Hay algo en el Bhagavatam que es completamente sorprendente. And probably some of you know this verse, but when you think about this verse, it's really amazing. Y probablemente algunos de ustedes conocen este verso, pero cuando Increíble. reflexionan sobre él es sorprendente, Incredible. increíble. Muy incredible? Yeah, muy. Ujú, yeah. Muy increíble. Lord Brahma said, El señor Brahma dijo, when a devotee suffers, cuando un devoto sufre, he doesn't think, no piensa, I don't deserve this. no lo merezco. He thinks, Él piensa, I deserve worse. yo merezco algo peor. You know that verse? ¿Conocen ese verso?
Tate nukampam sushamikshamano. You know that verse. Conocen ese verso. A devotee tolerates, Un devoto tolera, accepting it as his karma. lo acepta como su karma. And then he thinks, Y luego actually, piensa, Krishna has not given me the suffering I deserve more. But he's de made hecho, it Krishna less. no me ha dado el sufrimiento que merezco, yo merezco algo peor. That's another look at the moon statement. Ese es Isn't otro it? manifiesto de como el ver a la luna, ¿no es así? Or we could just say, that's another O podemos wow decir, statement. ese es otro manifiesto de wow. You say wow in Spanish? Wow. You have another word for wow? What's the word? We say the same thing. It's the same Say wow. expression. Wow. Wow. Oh, so Wow. wow. Okay. It's universal. That's a wow statement. Ese es un manifiesto wow. Yeah. Isn't it? Think about it. Think ¿No of es así? all. Think of the Piensen, bad things that have happened to you in your life. piensen en las cosas malas que les han pasado en la vida. How many times did you think when it happened, actually I deserve worse? ¿Cuántas veces pensaron cuando les pasó esto? Oh, no, yo merezco algo peor. You know what Prabhupada said? ¿Saben lo que dijo Prabhupada? In one offering, En una Vyaspuja ofrenda de Vyasapuya, he said, may dijo I, for many lifetimes, que yo por muchas vidas suffer the sufra karma, el karma, suffer my karma. sufra mi karma. But I just pray that I can be devoted to my guru. Yo lloro para que pueda estar, mantenerme devoto hacia a mi gurú. Yeah. So this is another forgiveness verse. It may not seem like it, but it is. Esto es otro verso del perdón. Puede que no parezca así, pero lo es. Because when we are hurt, Porque cuando nos lastiman, then we don't, when we're hurt, we generally think, I didn't deserve it. What the person did was wrong. And we want to retaliate or take revenge. pensamos que no lo merecemos y lo que hizo estuvo mal y queremos darle algo de vuelta, vengarnos. And it's really, really difficult if Y we've es muy difícil been unjustly treated to think that way. ser tratado injustamente, ¿no? Y pensar así. But we're just talking philosophy here, not psychology. So looking Pero at the solo estamos philosophy, hablando sobre la filosofía, no estamos hablando de psicología. we're supposed to think, due to my sinful activities, I deserve worse. Debemos de pensar que debido a nuestras acciones pecaminosas merecemos algo peor. And thinking that way would Y- nullify any revenge we could possibly have in our heart. Y al pensar así va a anular toda la venganza que nosotros quisiéramos darle a esa persona. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Okay, I think we can take that up. We can take this conversation up even higher to a more Creo que amazing level. podemos tomar esta conversación a un plano todavía más elevado. And I'm not saying any of this relates to us now where we're at. Y This no, is just, no quiero decir que esto se relaciona como estamos nosotros ahorita. just to help us realize how much forgiveness pervades our philosophy. Esto nada más es para ejemplificar cuánto del perdón se encuentra en nuestra filosofía, permea nuestra filosofía. The story of Thakur Haridas. La historia de Thakur Haridas. So you know Thakur Haridas was beaten because he was a Muslim chanting Hare Krishna. Ustedes saben que Thakur Haridas fue golpeado porque era un musulmán cantando Hare Krishna. And while he was being beaten,
Y mientras estaba siendo golpeado, he was thinking estaba pensando, that these people beating me, estas personas que me están golpeando, they don't really want to beat me, but they're hired by the government, so they're forced to do it. no quieren realmente golpearme, pero fueron contratadas por el gobierno para golpearme. And actually, they were Y de hired hecho, to kill him. fueron contratadas para matarlo. And they told him, because they Y le couldn't dijeron, die, porque él no moría, le dijeron, they told him, you have to die, tienes because que morir, if we can't kill you, the government's going to kill us. porque si no te matamos el casi, el gobernador nos va a matar a nosotros. So then Thakurdas said, oh, okay, I didn't know that. Okay, I'll let you kill me. Thakur Haridas no sabía eso y entonces dijo, ok, voy a dejar que me maten. So he went into samadhi and it looked like he died and they were very happy. Entró en Samadhi y parecía que había muerto y entonces ellos estaban muy felices. But the point was Pero el punto fue that when they were beating him, he was thinking, que cuando le estaban golpeando, le estaba pensando, these people are actually innocent. estas personas de hecho son inocentes, But because they're working for a very evil leader, pero they're going porque to have to están suffer trabajando for por- beating me. por un líder muy malvado, entonces van a sufrir, ¿no? al golpearme. So he was praying to Krishna, Así que le estaba orando a Krishna, please por favor, don't make them suffer for what they're doing. no hagas que sufran por lo que están haciendo. Isn't that amazing? ¿No es esto sorprendente? Has anyone ever hurt you? ¿Alguna vez los han lastimado? Yeah, I know the answer. Yo sé la people. respuesta. Ocho personas. Todo el día, every day. Todos los días. Right? So think of all the people in your life who have hurt you and think how many times you prayed for them. Piensen en todas las personas que los han Normal. lastimado y piensen las veces que han orado por ellos. It's not normal. No es normal. It's normal to curse them. Es normal maldecirlos. ¿No es así? Unfortunately. Desafortunadamente. That's a natural instinct. Oh, you hurt me, I hope you get hurt also. Es un instinto natural. Tú me lastimaste, yo quiero que tú seas lastimado. So the point of me telling these stories, El a second punto de point of que- telling these stories, El segundo punto de contar esta historia, estas historias, is to help us understand that es ayudarnos this a is what it entender means to be a Esto- devotee. que esto significa ser un devoto. It means to gradually come to this position or think, at least begin to think and feel like these great devotees. Significa ir gradualmente a esta posición, ¿no? Empezar a sentir y a pensar como estos grandes devotos. Okay, so I want to read a quote from Srila Prabhupada. Quiero leer una cita de Srila Prabhupada. Oh, all right, let's take questions. Okay, we have Ok, questions. vamos a tomar algunas preguntas. So you want to read the questions? Yes. Okay, questions. Okay, there is one from Narayani, and it says, how can Narayani. I have to say something. Narayani. If anybody's Quiero- watching on quiero Facebook, decir you have to go to algo. Zoom to ask a Si question. están viéndolo desde Facebook, quiero que vayan por favor a Zoom, Yeah, if you want to ask a question. si quieren hacer Igual. preguntas, We won't see it on Facebook. porque no las vamos a ver en Facebook. Unless Radha Priya sees it on Facebook, then she could put it. If A you menos can't que get on Radha Zoom, Priya las vea de Facebook y then las Radha Priya las can pase. write your Nos question. las lee. Okay, so go ahead. Okay, she's asking, how can someone see the innocence of the people who hurt us if we believe that they want to hurt us? I wouldn't say we have to see their innocence, Yo no diría que tenemos que ver que son inocentes, but they may be guilty
Puede que sean culpables, but the devotee thinks, pero un devoto piensa, whatever happened, I deserve. lo que sea que me pasó, yo lo merezco. Maybe they cheated me. Maybe that means I cheated them in my last life. Tal vez me engañaron y más bien me engañaron y tal vez yo los engañé en mi vida pasada. Maybe they hurt me. Maybe it means I hurt them in my last life. Tal vez me lastimaron y eso significa que yo los lastimé en mi vida pasada. So it doesn't mean we have to think to be forgiving that what they're doing is not wrong. Eso But no we significa que vamos a perdonar que lo que hicieron fue, vamos a perdonar sin reconocer que lo que hicieron no estuvo bien. But we're beginning to think that, you know, I've done so many sinful things. So Pero podemos pensar, yo he hecho tantas cosas pecaminosas, whoever brings my suffering is just a postman bringing a bill. The Quien bill, sea que- I created the bill by shopping. So he's just quien bringing sea the que bill. trae, quien sea que trae mi sufrimiento es como un cartero, ¿no? Que viene a entregar esa cuenta, pero yo creé esa cuenta. El cartero no la hizo. So this is the philosophy. Esta es la filosofía. Of course, then you have the emotion, your own emotions. Por supuesto tienes la emoción, But if we're just talking philosophy, this is Pero how our sí. head is supposed to think. pero si solo estamos hablando de la filosofía, así es como nuestra mente debe de pensar. Now, I'm sorry, you wanna hear Gurudev, I forgot to translate the question for everyone because she wrote it in Okay. English and I didn't translate and they're asking me to. Okay. Perdón, se me olvidó traducir la pregunta. Gracias por recordarme. Dice, ¿cómo alguien puede ver la inocencia de las personas que nos lastimaron si creemos que ellos quieren o quisieron lastimarnos? Okay, sorry. I forgot what I was saying. I forgot what I was saying. I forgot what I was going to say. Oh yeah, this is funny. Esto es gracioso. We all believe in karma. Todos creemos en el karma. We're devotees, so we believe in. Somos devotos. So what does karma teach us? ¿Qué nos enseña el karma? Due to our good and bad actions, we get good and bad results. Debido a nuestras buenas o malas acciones, recibimos buenas o malas reacciones. So if there's a bad result, it has to be the consequence of something we did at some point in time, right? Así que si Something tenemos bad. una mala reacción, tiene que ver con algo malo que hicimos en algún momento, ¿no? It has to be. Tiene que ser así. And we believe that. Y nosotros creemos eso. But the funny thing is, Pero lo gracioso es we believe it when we read it, but when it happens to us, we don't believe it. que lo creemos cuando lo leemos, pero cuando nos pasa a nosotros no lo creemos. Correcto? ¿Correcto? Like I read it in the book. Yeah. Yo lo leo en el You read libro. in the book. Sí, lo You leo en read el in the book and you libro. go, yes, yes. Y dice, sí, sí. And then it happens to you and you Y blame luego the person. You say, te- I don't deserve. Te pasa a ti y le echas la culpa a la persona. So sometimes when I'm giving a forgiveness workshop, A veces cuando doy un curso del perdón, I'll joke with the devotees. yo hago bromas con los devotos I'll say, you all believe in karma, right? y yo And les they'll digo, say, sí, yo les pregunto, ¿todos creen en el karma, verdad? Dicen sí. sí, sí, todos. And then I'll say, so why did you come to the forgiveness workshop? There luego- should be nobody coming to a forgiveness workshop who believes in karma. It doesn't make sense. Y luego les pregunto, entonces, ¿por qué vinieron al taller del perdón? No tiene sentido que si creen en el karma, vengan a un taller del perdón. Right? ¿Cierto? And so we're dealing with a very interesting reality. Entonces estamos lidiando con una realidad muy interesante. As devotees,
we're really good at looking at things philosophically. Como devotos estamos muy acostumbrados a ver las cosas desde una perspectiva filosófica, But we're not always well prepared to apply that philosophy in our life. And pero no that's what siempre estamos sometimes- bien preparados para aplicar esa filosofía a nuestra vida. Have you ever seen a devotee reacting in a certain way to a situation? And ¿Alguna vez han visto un devoto reaccionando a cierta circunstancia? you think, this is really strange. They're a devotee. They shouldn't be reacting like that. Y piensan, ellos son devotos, no deberían estar reaccionando así, Because you're thinking, porque están this is not pensando, our philosophy. esta no es nuestra filosofía. But when it happens to us, Pero cuando nos pasa a nosotros, we often do the same thing. con frecuencia hacemos lo mismo. Prabhu, why are you so upset? Don't be attached. Prabhu, no estés tan molesto, no estés apegado. Nobody's your friend. Nobody's your enemy. Nadie es tu amigo, ni es tu enemigo. All philosophy. Todo filosofía. And the heart is burning with revenge. Pero el corazón se está quemando con venganza. So it's an interesting thing. It's a very interesting thing to contemplate. Es algo muy interesante que debemos de contemplar. Like, how much do I know that I don't really know? That's an interesting question. ¿Cuánto sé que no sé? Es una pregunta interesante. Like, have any of you ever given a class on humility? ¿Algunos de ustedes han dado clases sobre humildad? I think that's one of the funniest things to give a class on humility, because as practicing devotees, we have such a long way to go. Yo creo que es algo muy gracioso, ¿no? Que se den clases sobre humildad, porque como devotos tenemos un camino muy largo que recorrer hacia eso, ¿no? But theoretically, we can understand it. Pero perfectly. teóricamente podemos entenderlo perfectamente. And you know what? There's a really big problem. Saben, hay un problema muy grande. Maybe you're aware of it. Tal vez están al tanto de este. The problem is when El you know problema es something clearly in your head, que cuando saben algo claramente en su cabeza, you think you know it, piensan que en realidad lo saben, but it's not necessarily true. pero no necesariamente es verdad. You may not know it in Puede real que no life. lo sepan en la vida real. So Prabhupada gives this example. Prabhupada da este ejemplo. He said, Él dice, this is funny. He said, you can train a parrot Esto es to chant gracioso. Hare Krishna. puedes entrenar a un loro a cantar Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna. And then you invite your friends over to see your parrot. y invitas a tus Hare amigos Krishna. a que vean a tu loro y le dices, canta Hare Krishna, And then you go, say Hare Krishna. And then the parrot says, Hare Krishna. Hare y el loro Krishna. dice, Hare Krishna, Hare Krishna. And then Prabhupada says, but when the Pero cat Prabhupada comes dice, cuando to viene el attack gato the bird, the a parrot, atacar el pájaro he doesn't chant Hare Krishna. no canta Hare Krishna, He chants, "Ah, ah, ah." canta. So we're a little bit like that. Somos un poco así, We have it in our head. Hare lo Krishna. tenemos en nuestra cabeza. And then life comes. Y entonces la vida viene And no more Hare Krishna, just, ah. y ya no hay Hare Krishna, solo, See? ¿Verdad? sí, es verdad. ¿Tiene sentido? Yeah. So that's a problem. Ese es un problema. And I understand that problem. Y yo entiendo ese problema. And I've been helping devotees deal with this problem for Y he years. estado ayudando a los devotos a lidiar con ese problema. In fact, that whole forgiveness workshop I do is just to get it out of your head into your heart so you can actually feel it. and De live hecho, it. todo ese taller es sacarlo de la cabeza para que llegue al corazón. But I think it's so interesting just Pero to pienso que es muy discuss interesante this discutirlo, philosophy of forgiveness. hablar y discutir de esta filosofía del perdón.
Okay, so we'll take some more questions. Vamos a tomar más preguntas. You want to read, Rasika? Sorry, yeah, there are so many. Let me see. Okay. There's the next one is from Carla. She says, sometimes I pray for these people who hurt me, but what Yes. can I do with the resentment? I pray for them, Sometimes- but I still But hurt. you still, oh yeah. Well, being hurt, yeah. Sorry. You didn't say it in what's the Spanish? I Okay, cannot see it. sometimes I pray for these people, A veces, la pregunta de Carla, a veces solo por estas personas, but I still have the pain of resentment. pero aún así sigo teniendo el dolor del resentimiento. What can I do with this? ¿Qué puedo hacer con Can you esto? do with it? You can go to mahatma.com and take the forgiveness workshop. Pueden ir a mahatma.com y tomar el taller del perdón. Because I think, Porque creo, Chitra Devi, I think you actually just explained in your own life what I just explained, that you Chitra have it in Devi, your creo que- head. Yeah, you have it in your head, so you pray for them. explicaste lo que pasa en tu vida, ¿no? Si lo tienes en tu cabeza, lo tienes But en tu your cabeza, heart- pero tienes que orar por But- ellos. But what's happening probably, Lo que is in está your pasando heart, probablemente en tu you're corazón, feeling what they did was unfair, it was estás unjust, it was sintiendo wrong. que lo que hicieron fue injusto. So this brings up another interesting point. Y esto hace surgir un punto interesante. How forgiving and being detached, they work together. El perdonar y estar desapegados trabajan juntos. Here's a really interesting idea. Aquí hay una idea muy interesante. Something happens in the past. Algo sucedió en el pasado, We don't like it. no nos gusta, But because it happened in the past, we can't change it. pero debido a que sucedió en el pasado no podemos cambiarlo. And then we think, oh, I Y wish luego that never happened. pensamos, I wish it never happened. oh, desearía que nunca hubiera pasado. Why did it have to happen? ¿Por qué tuvo que haber pasado? It was so bad that it happened. Fue muy malo que esto sucedió. I've suffered so much because it happened. Sufrí mucho debido a que esto sucedió. So we can see Así que podemos ver we need some detachment que from the past. necesitamos cierto desapego del pasado. It happened. I can't do anything. I have to detach. No puedo, ya pasó, no puedo hacer nada, me tengo que desapegar. It's the perennial problem of trying to control something that I have no control of. Es el problema de que quiero controlar algo que no puedo controlar. I mean, we can hardly control what's in front of us. How are you going to control the past? It's already over. Ni siquiera podemos controlar lo que está enfrente de nosotros. ¿Cómo podemos controlar el pasado? So, we talk about detachment, right? I'm very detached. Hablamos sobre el desapego, ¿no? Yo soy muy desapegado. I sleep on the floor. Me duermo en I el eat once- piso, I eat once a day. como una vez al día, I only have one pair of shoes. I'm solo very tengo un par de detached. zapatos, estoy muy desapegado. And then we're thinking, how could he have done that 10 years ago? For 10 years, we're thinking like that. But what about being detached from that? Y estamos pensando, pero a 10 años hizo esto, ¿no? Y seguimos pensando en eso. Y entonces, ¿cómo puedes estar realmente desapegado? Does that make sense? ¿Tiene sentido? So when there's resentment, there's Cuando hay often resentimiento, this sense, I didn't deserve to be treated that way. What they did was unjust. con frecuencia es porque decimos, no merecía haber sido tratado de esa forma, lo que hicieron fue injusto. And there's a lot of moralistic thinking. Y hay mucho pensamiento moralista. But Krishna consciousness is above morals. Pero moralistic. la conciencia de Krishna va más allá de la moral.
So then, Chitra, you think, okay, this was Entonces, meant to Chitra, happen karmically. piensas, ok, esto debió de haber pasado kármicamente. They're messengers of my karma. Son mensajeros de mi karma. So now it's a challenge for you Ahora you es get- un reto para ti to think this way. pensar así. Last year, there was this devotee El año was- pasado estaba este devoto, making up stories about me. o sea, devota o devoto que estaba creando historias acerca de mí. Yeah, just outlandish stories Historias about my girlfriend or girlfriends or something So- crazy, sobre algo muy loco como novias and about my lavish life. y sobre mi vida de lujos. And so, while it was happening, Y mientras I was esto thinking- sucedía, estaba pensando, I was thinking, okay, so now ok, ahora do I know the philosophy of Krishna consciousness or do I not? conozco o no conozco la conciencia, la filosofía de la conciencia de Krishna. Am I going to try to fight back or am I just going to ¿Voy a intentar pelear de vuelta o solo Am Voy a- I going to hate this person? Am I going Voy to a- attack this person? voy a odiar a esta persona? ¿Voy a atacar a esta persona? And I thought, no, I'm a devotee. That's not what we're supposed to do. So it was Y an estaba opportunity. pensando- It was a challenge. No, soy un devoto, yo no voy a actuar así. De hecho, fue un reto. And I could see Krishna talking to me. Y estaba viendo cómo Krishna me hablaba a mí. I could imagine, not that I saw, I could imagine him I'm talking. sorry. Ya, que estaba imaginando, ¿no? Que Krishna me estaba hablando a mí. So Mahatma Prabhu, you are the forgiveness guru. So Mahatma what are you going to Prabhu. do now? Eres el gurú del perdón, ¿qué vas a hacer ahora? And that was very clear to me. It was loud and clear. Y eso fue muy claro, muy fuerte, habló muy fuerte y muy claro para mí. That it was an opportunity to Era una live what I oportunidad. teach. Para practicar lo que yo enseño. So whenever we're challenged like this, it's an Siempre y cuando- opportunity Somos retados así, es una oportunidad to live what Prabhupada is teaching us to live. para vivir como nos está enseñando Prabhupada. So Chitra Devi, I think you can take it as an opportunity. Chitra Devi lo puedes tomar como una oportunidad, But you're going to have to detach pero vas a tener que desapegarte from any kind of moral judgment, de cualquier juicio moral need for justice. o necesidad de justicia. Those things are okay if Esas cosas it's están bien necessary si to son protect necesarias para protegerte a ti misma or to protect other people. o para proteger a otras personas, But that's different. pero eso es diferente. If it's personal revenge, then Si it's es going to be a una- problem. Si es una venganza personal, entonces es un problema. Okay, look, there's another way to look at this. Hay otra forma de verlo. It's easy to be nice, Es fácil ser agradable, compassionate, compasivo, kind, bondadoso, loving, amoroso, friendly, amigable, generous. generoso. When you're surrounded by kind, Cuando estás loving, rodeado de passionate, and generous people. cuando estás rodeado de personas compasivas, amorosas, generosas. ¿Verdad? Yeah, it's easy. Es And fácil. it's natural. Y es natural. And then you might think, I'm a Y very luego- kind person. Puedes pensar, oh, yo soy una persona muy bondadosa. Yeah, because you live with kind people. Sí, porque tú vives con personas así. But when you're around people who are vengeful and Pero angry and so Cuando forth, estás then you alrededor de personas vengativas, resentidas, etcétera, get to see what kind of person you are. entonces puedes ver en realidad qué tipo de persona eres. So you can think Puedes that pensar
that these situations are good because que it's estas making me situaciones see son buenas porque me where I están need, haciendo ver what I need to work on. en lo que tengo que trabajar. And I would say you need to work on some detachment from the past. Y yo letting it diría go. que tienes que trabajar en el desapego, ¿no? Del pasado. Isn't that interesting? ¿No es How hard it is interesante to let go of the past? cuán difícil es dejar ir el pasado? And it's a paradox to say let go of the past because it's gone anyway. Y es una paradoja decir desapegarte del pasado porque ya se fue. You can't hold on to it. No te Anyway. puedes aferrar a él. And we're trying to control something and your friends say, let it go. Estamos tratando de controlar algo y tu amigo te dice, déjalo ir. But the funny thing is, you were never holding on to it. You just thought you were. Pero You lo were trying gracioso to es hold que on to it. no te puedes aferrar a eso, ¿no? Simplemente es la idea de que te estás aferrando a eso. Right? ¿No es así? Let it go. Déjalo ir. You don't have hold of it anyway. Ni siquiera tienes posibilidad de aferrarte a eso. Let go of the past. You're not holding on to it. You're just holding on to it in your head. Deja ir el pasado, ni siquiera puedes aferrarte al pasado, simplemente te estás aferrando a él en tu cabeza. So this is a different way of looking at detachment. Esta es una forma diferente de ver el apego. It can come up in a different way also. Y puede venir de una forma distinta también. It could come up as self-resentment. Why did I do that in the past? That was Puede so venir stupid. como I hate myself. Resentimiento hacia uno mismo, ¿no? ¿Por qué hice eso en el pasado? Fue tan tonto. Same thing. Well, you already did Lo that. mismo. It's too late. Ya lo hiciste, es demasiado tarde. Make it better. Hazlo mejor ahora. So that's a different kind of detachment. Así que es un tipo diferente de desapego. And we don't normally talk about that kind of detachment. Y por lo general no hablamos acerca de ese tipo de desapego. You know, in this story of Ambarish, when he was offended, ¿Sabían la historia de Ambarish cuando fue ofendido? Durvasa went to Lord Shiva. He went right up to Vaikuntha. Fue con el señor Shiva y a Vaikunta. He was trying to, not Shiva and Vaikuntha, but he went all the way up to Vaikuntha. Fue hasta Vaikunta. And Lord Vishnu said, Y el señor sorry, Vishnu dijo, lo siento, you have to apologize to Ambarish Maharaj. tienes que pedirle perdón a Ambarish Maharaj. So when he came back to apologize, it was 1 year later. Cuando regresó para disculparse fue un año después. And when he found Maharaj Ambarish, Y cuando encontró a Maharaj Ambarish, he wasn't burning for 1 year thinking about this. How could you have done that? He wasn't thinking like that. ya no estaba quemándose por dentro pensando, lo que me hiciste. He accepted it as Krishna. Lo Krishna's arrangement. lo había aceptado como un arreglo de Krishna. So, Chitra, I know what I just said is hard to do. Chitra, yo sé que lo que te acabo de decir es difícil de hacer, But pero it's harder not to do it. es más difícil todavía no hacerlo. That's the point. Ese es el punto. He'll say, this is really difficult. Esto es muy difícil, hacer esto. And I'll say, it's a lot harder not to do it. Pero yo diría es que es todavía más difícil no hacerlo. Because you have to live with it. I finally Porque found your picture. tienes have que to live with vivir con eso. This is like a really important lesson. Esta es una lección muy importante. Sometimes it's hard to do something, A veces es difícil hacer algo, or it's hard to let go of something. es difícil dejar ir algo. Like you might say, I just can't let go. I just can't forgive. Puede que uno diga, no puedo perdonar, no puedo dejar ir esto. But it's always harder
to not do it in the Pero long run. siempre es más difícil a largo plazo el no hacerlo. It's hard to be Krishna conscious. Es difícil ser consciente de Krishna. It's harder not to be Krishna conscious. Es más difícil no ser consciente de Krishna. So it's just a choice, you know. Así que es Everything's una hard. elección. Todo es Everything, difícil. life is hard. Todo en la vida es difícil. But ultimately, if you're not Krishna conscious, then it's really hard. Pero si no eres consciente de Krishna, entonces eso sí es muy difícil. Correcto? So, is that okay? ¿Está bien? Okay, thank you. Yeah, so much. But you can take, if you go to mahatmadas.com, Si vas a We have mahatmadas.com, we have 2 forgiveness courses in English. tenemos 2 cursos del perdón en inglés And then we're just going to release one in Spanish in a few y, days. y en algunos días vamos a tener uno en español. This And weekend. that'll Yeah. this weekend. Well, Este fin de semana. yeah, the ads will come out. Yeah. So it's amazing. Es You increíble. know, there's so much when we can't forgive, there's so Cuando- many other problems connected to that. Cuando no podemos perdonar, hay muchos otros problemas que están conectados con esto. It's kind of like what's the example? Like you Es pull como- a little sore out of your skin and then all this other stuff comes out. Es como cuando sacas a sore. So you have like a scab or some infection on your skin, Cuando tienes una infección en tu piel and you open it up, and the doctor is cleaning Y la it out, abres and all this other y el- pus is coming out, y el doctor la abre para limpiarla y toda Stuff esta is pus coming está out. saliendo. and white stuff is coming out, and yellow Cosas stuff. blancas están saliendo, cosas amarillas. When you start doing forgiveness, you'll see how there's so many other problems connected to the fact that I can't forgive. And so in order to forgive, you end up solving all these other problems in your life. It's really amazing. Cuando perdonas, ves cómo están otras cosas, otros problemas relacionados con esto. Y entonces, cuando lidias con el perdón, estás lidiando también con estos otros problemas. Does that make sense? ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? There's Más o menos? Okay. So, next question. there's a question, Rasika, from Marcelo. Oh, yeah. Marcelo. We can understand that we deserve what happens to us, but what's the limit that we should tolerate? Can I put that also here for people who are listening, Gurudev, that sometimes we see here maybe somebody suffers from physical or sexual abuse, and so Yes, of course. in what sense should they, how can they reconcile that belief system and then applying that in Yeah, okay. This, Ok, la pregunta de Marcelo es, podemos entender que merecemos lo que nos pasa, pero ¿hasta qué punto debemos tolerar? this may require a whole class to explain. Esto puede que requiera toda una clase. Well, first, Primero, I would say you should not tolerate anything diría which is que no debes de is tolerar nada damaging you physically or mentally or spiritually. que te dañe física, emocional o espiritualmente. As long as you have control not to be able to free yourself from that situation. A menos que tengas el control de liberarte de esa circunstancia. And you should tolerate everything Y debes de tolerar todo that would be an impediment to your material, mental, or spiritual welfare. lo que sería un impedimento para
I'm sorry, Guru, an impediment to your spiritual, material, or physical welfare. para tu bienestar material, emocional y espiritual. In other words, I want to do something, but it's bad for me, so I should tolerate that. Por ejemplo, quiero hacer algo, pero es malo para mí, entonces debo de tolerarlo. Or some person is disturbing me, but Si if I don't una tolerate it, me está perturbando, tengo que tolerar, I'll react in a bad way, so I tolerate it. porque de otra forma reaccionaría de una forma equivocada. Entonces lo tolero. But if there's a situation and I'm being destroyed or damaged, Pero then si hay una situación donde estoy siendo destruido o dañado, it would not be smart to tolerate that. no sería inteligente tolerar eso. So there's this balance, Así que hay un equilibrio. self-preservation, La autopreservación and then tolerating those things that should be tolerated, y también tolerar esas cosas que deben de ser toleradas. because it'll be good for us if we tolerate. Porque es bueno para nosotros tolerarlas. And tolerating things we can't control. Y tolerar cosas que no podemos controlar. There's nothing we can do about it, Porque no hay nada que podamos hacer al respecto. right? Sometimes I get on the airplane and the A veces person next to me is so big, it's like his body is like a third of my seat. A veces me subo a un avión y me siento con una persona que ocupa un tercio de mi asiento también, ¿no? Porque es muy grande. So what can I do? I just have to tolerate it. ¿Qué puedo hacer? Lo tengo que tolerar. But if that guy was torturing me, yeah, then Pero I wouldn't talk. Pero si esa persona me estuviera torturando, entonces sí no lo toleraría. Yeah, something, well, that's not going to happen, but Eso you no va a understand pasar. the idea. Pero entienden la idea, ¿no? So I think the other part of the question was Creo que la how otra parte to- de la pregunta es how to deal with injustice, cómo lidiar con la injusticia. right? Injustice perpetrated against us, and seeing that as our karma. La injusticia que está presente en nuestra vida, ¿no? Cómo tomar eso como karma. This is a very sensitive issue. Este es un tema muy sensible. And a lot of times Muchas veces we may not even have to look at that question. puede que ni siquiera tengamos que ver esa pregunta. We may only have to look at the how do I heal? How do I go from here and heal? Sino más bien a partir de aquí, ¿cómo puedo sanar? And as far as looking at that question, sometimes Y en lo happens referente a ver naturally. esta pregunta, es que eso pasa naturalmente. Let's say you were abused. Digamos que fueron abusados. And at some point in your life, you realize, I Y en allowed algún myself to be abused. En algún punto se dan cuenta de que permitieron que fueran abusados. And I shouldn't have done this, and I shouldn't have done that. No debí de haber hecho esto, no debí de haber hecho esto otro. So you might naturally take some blame for it. Naturalmente tomas cierta culpa al respecto. But I wouldn't, as your teacher, I wouldn't directly, I would only guide you Pero in a como tu way maestro, for you to contemplate why it happened and yo te what you guiaría can para do. que contemplaras por qué pasó y lo que puedes hacer. At the same time, Al mismo tiempo, the question gets complicated, la pregunta se vuelve complicada, but maybe one easy way to answer it pero una forma fácil de responderla would be how we see sería animal slaughter. cómo vemos la matanza de animales. We always say Siempre decimos, you should not kill animals.
que no debes de matar animales. But somebody could say, Pero alguien puede que diga, but Prabhu, pero Prabhu, those animals must have been butchers in their last life. So they esos deserve to animales go to the slaughterhouse. debieron de haber sido carniceros en su vida pasada para que acabaran ahí. And if someone said that, we would say, Y si no, alguien dijera eso, diríamos, no, we have to protect the animals because that's the right tenemos thing. tenemos que proteger a los animales porque es lo correcto. But it's true, it may be the karma of those cows. Pero sí, es verdad, puede que sea el karma de esas vacas. But we would never sympathize with killing them. We would Pero never. nunca simpatizaríamos con el hecho de que sean matadas. So if you were hurt, if you were treated unjustly, Si te lastimaron, si fueron tratadas injustamente, we wouldn't condone it in the name of it's your karma. no lo condonaríamos en el nombre del karma. But like I said before, it may be an unjust activity. Pero But you como process dije, es it una actividad injusta, in a more philosophical way. pero la procesas de forma más filosófica. But that's up for the person who was abused. That's up for them to try to make sense out of it. Pero es para la persona que fue abusada, en ella cabe que eso tenga sentido. And the bottom line. Y You have that el saying, punto, the bottom line. You have that saying, the bottom line. the bottom line, You know what that means? no, yeah, I know. It's a business expression. The basic. Yeah, a fin de cuentas, I forgot what I was going to say. The bottom line. a fin de cuentas, The bottom line is, look at the world we live in. miren el mundo en el que vivimos. So we can't expect perfection here. No podemos esperar perfección aquí. And it's like you have to expect people are going to Y es que tienes que esperar mistreat you. que las personas te maltraten. It's the nature of the world. Es la naturaleza de este mundo. And so that's another lesson we learn. Y esa es otra lección que aprendemos. So I could say, what Yo happened to podría you decir, was wrong. Lo que te hicieron fue malo, estuvo equivocado, It was unjust. fue injusto, But pero at least we have to recognize this is what goes on in the world. al menos tenemos que reconocer que esto es lo que pasa en el mundo. And so we get some reality check about life here in this world, what it's like. Y entonces checamos la realidad de este mundo, ¿no? Lo que está pasando aquí. And then we appreciate Y that we have apreciamos consciousness to help que us get tenemos through. la conciencia de Krishna para poder superarlo. Is that okay? ¿Está bien? Está bien? Más o menos? Okay. That's the best I can do in 10 minutes. Otherwise, we need Eso es lo mejor que puedo hacer en an 10 hour or minutos. two. Si no, sería una hora o dos. We would need to talk about it specific to an individual. Necesitaríamos hablarlo específicamente basado en lo que le pasó al individuo. And like if you're counseling a devotee who's been hurt, Y si estás dando consejería a un devoto o devota que fue lastimado o lastimada, you probably don't want to counsel with that kind of philosophy. probablemente not in no the quieres beginning. hacerlo con ese tipo de filosofía, no en el comienzo. You know, it would be like coming to me and saying, Sería como venir a mí y decir, I just got in a car accident and I'm really suffering. acabo de tener un accidente automovilístico y estoy sufriendo mucho. And I say, Marcelo, digo, you're not the body. Marcela, no eres el cuerpo.
right there in the Bhagavad Gita. Ahí está en el Bhagavad Gita. Stop complaining. Deja de quejarte. So what I said is true. Entonces, lo que digo es verdad. It's true you're not the body. Es verdad que no eres el cuerpo, But right now your body is hurting you. pero ahora tu cuerpo te está doliendo. So sometimes A philosophy veces, is not what's needed in a certain situation. I'm sorry, Gurudev, can you repeat that? Sometimes in certain situations, sometimes philosophy is not what's needed, at least not initially. Que a veces lo que se necesita no es la filosofía, al menos no inicialmente. So just because we understand something philosophically doesn't mean that that's the way we're going to apply a solution to a problem in a particular situation. Solo porque entendemos la filosofía no lo vamos a aplicar necesariamente a alguna situación al principio, ¿no? Oh, Marcelo, if you knew you weren't the body, you wouldn't be complaining. Oh, Marcela, si supieras que tú no eres el cuerpo, no te estarías quejando. Read second chapter of Bhagavad Gita, stop complaining. Lee el capítulo 2 del Bhagavad Gita y deja de quejarte. But I'm bleeding. Pero estoy sangrando. My bones are broken. Mis huesos están rotos. Ah, the body's just a machine. El cuerpo solo es una máquina. It's not going to last long. Why bother? No va a durar mucho. ¿Para qué te molestas? So if anyone preached that way to you, you would think this person is completely crazy. Si alguien te predicara así, pensarías, esta persona está loca. Although everything he said was straight from Bhagavad Gita. Aunque todo was lo all que true. dijo está directamente en el Bhagavad Gita y todo es verdad. So it's the same thing. You may suffer. It may be a karmic reaction. Es lo mismo, puede que sufras una reacción kármica. Understanding it as karma may not be exactly what you need to hear in the beginning. Pero entenderlo como algo kármico no es lo que necesitas escuchar en el comienzo. It could be years before you could process it like that. Pueden pasar años hasta que lo puedas procesar de esa forma. Sorry. Okay. Somebody was calling me. Alguien me estaba llamando, lo siento. You can hear me? ¿Me pueden escuchar? Yes, we can hear you. Okay. We have another question. Gabriela Delgado. Hare Krishna. When a person Wait, what about Hari Sankirtan and Hare Sankirtan? above Gabriela? No, Gabriela is next, no? Oh, really? Oh, yeah, No. you're right. I'm sorry. Gabriela Delgado. Hare Krishna. When a person thinks, I deserve the worst, how to prevent that he or she feels self-punishment and low self-esteem? Cuando una persona piensa, yo merezco lo peor, ¿cómo prevenir que él o ella se sienta como un autocastigo y baja autoestima? I think Yo I just pienso answered that. que Did I? ya respondí esto. Sort of. ¿No es así? Algo así. Yeah. This is an interesting question Esta es una pregunta interesante because I have a saying porque yo tengo un dicho that sometimes we que a try to veces solve a problem by throwing tratamos- shlokas at the person. tratamos de resolver un problema simplemente aventando shlokas a las personas, But it doesn't work. pero They no don't need funciona así. So I'll give you an example. Les voy a dar un Gabriela. ejemplo. We do classes about humility, Tenemos clases sobre la humildad, but there's a problem. pero hay un problema. Damos You clases think, sobre la why- humildad. Why would there be a problem if you're doing a class about humility? ¿Por qué habría un problema si estás dando una clase sobre humildad? Because part of humility is to see the faults in yourself. Porque parte de la humildad es ver lo que está mal contigo mismo, ¿no es así? And people who have low self-esteem, Y las personas que tienen
autoestima They're bajo, always seeing the faults in themselves. siempre están viendo eso en sí mismas. So if you talk about the faults, it actually hablas- makes it worse for them. I'm sorry, if you talk about the faults, If you talk about looking at your faults, it actually makes it worse for them. si hablas sobre tus defectos, haces que esas personas se sientan peor. But that's our philosophy. Pero esa es nuestra filosofía. But they're not in an emotional or psychological position to be able to do that in a healthy way. So you would have to work with them in a different way. Pero no están en la posición emocional y psicológica para que se les pueda lidiar de esa forma. Isn't that interesting? ¿No es interesante? It's another example of Es otro ejemplo philosophy applied in a certain situation de la filosofía aplicada en cierta circunstancia que puede actually hurt somebody or que not puede be lastimar a alguien, taken in the proper way. que no puede ser tomada de forma apropiada. So and when you present the philosophy, you want to present it in a way to let people explore themselves. Cuando presentas la filosofía, quieres presentarla de forma que en la que las personas puedan explorarla en sí mismos, Rather than say, you know, en vez de solo decirla. like, why do you think this happened? How do you Como, think you had responsibility? Or do you think you ¿cómo crees que pasó esto? ¿Cómo crees que tú tienes responsabilidad sobre esto? And then they might think, yeah, I was stupid enough to believe this person, and because I believed him, then I suffered. Y puede que digan, sí, fui lo suficientemente tonto o tonta para creerle a esta persona y por eso pasó eso. So you kind of help them think it out. Y entonces los ayudan a pensar acerca de lo que pasó. And sometimes the only answer Y a veces la única respuesta is what I gave before. es la que di antes. I'm in the world. Estoy en el mundo It's like being in an ocean of sharks. y And es I'm como gonna get estar en bit. un océano con tiburones y te muerden, te pueden morder. And I might get bit by the sharks. Puedes ser mordido por los tiburones. That's the unfortunate reality. Esa es la realidad desafortunada. You want some good advice? ¿Quieren un buen consejo? Don't take another body. No tomen otro cuerpo. Then you won't have all these problems. Y entonces no van a tener todos estos problemas. You want to solve all your resentment problems? Don't take another material body. ¿Quieren resolver todos sus problemas de resentimiento? No tomen otro cuerpo. It'll solve all your resentment issues. Va a resolver todos sus problemas de resentimiento. It'll solve every issue. Va a resolver cualquier problema que tengan. And as long as you have a material body, Siempre y somebody's going to cuando bite tengan you. un cuerpo, alguien los va a lastimar. Someone's going to lie to you. Alguien los va a engañar. Alguien los va a mentir. Someone's going to say, I love you, and behind your back, they're cheating you. Alguien les va a decir que los aman y a sus espaldas los van a engañar. That's what happens when you know, in this world, so often that happens. Eso es lo que Unfortunately. pasa en este mundo con mucha frecuencia, desafortunadamente. So you have both of those things going on, both sides. Tienes ambas partes ocurriendo. The reality of what happened, La realidad de lo que pasó and helping a person process it in a way y that would be ayudarle a la healthy for them. persona para que lo pueda procesar de forma que sea bueno para ella. Yeah. And sometimes certain aspects of the philosophy they won't be able to process it Y a when they're in veces a certain state of suffering. Y a veces ciertas partes de la filosofía no los van a poder procesar.
Does that make sense? porque están sufriendo. ¿Tiene sentido? Más o menos? Más o menos. Requires more explanation? ¿Requiere más explicación? It's kind of like if Es you're going to como plant a seed, si van a plantar the la soil- semilla en the la soil has to tierra, be, you have to make sure the seed's going to be able to grow in the soil. tienen que asegurarse que la semilla va a crecer en esa tierra. So if you're going to speak philosophy, you have to make sure that the person is fertile enough to be able to accept it. Si Otherwise, you van have a- to approach it in a different way. Si van a plantar las semillas, se tienen que asegurar que la persona tenga la comprensión necesaria para poder entenderlo. You know, we said that a devotee thinks I deserve worse. Dijimos que el devoto piensa yo merezco algo peor, But not everybody's ready to hear that. pero no todos están listos para escuchar You eso. know? And that's not something you would tell somebody who was just abused Y eso no le Physically dirías or- a alguien que acaba de ser abusado, physically or verbally or sexually. You wouldn't say, Física, well, you know, actually you deserve worse. emocional o sexualmente. Oh, sabes, tú mereces algo peor. No dirías eso. That would be totally crazy. Eso sería muy loco. But it's totally correct according to Shastra. Pero de acuerdo al sastra, es correcto. But it's correct if the person has that realization. It's not correct if we throw that on them. Pero es correcto si la persona tiene esa realización, no si solo se lo aventamos o se lo decimos. Or we could only explain it if they're ready to hear that. Solo podemos explicarlo si están listos para escucharlo. So normally we just Normalmente come with compassion, understanding, sympathy, uno tiene que abordarlos con compasión, con empatía. let's say someone came to you and just been abused and they were like Digamos having que trauma. alguien tiene trauma porque acaba de ser abusado And you said, y les dice, wow, you said, wow, you must have some really bad karma. oh, wow, seguro tienes un muy mal karma. You could probably lose your license as a psychologist, right? If you said that, Probablemente perderías tu licencia como psicólogo. right? ¿No es así? Maybe, Tal vez, possibly, yeah. But it's true. pero es verdad. So what's true may Lo not que es be verdad what's going to help a person. puede que no sea lo que ayude a una persona. Just because it's true doesn't mean it's the Solo right thing to hear. Solo porque sea verdad no significa que es lo correcto para ser hablado, ¿no? But understanding, compassion, and so forth, Pero el entendimiento, la compasión, that often is the medicine. eso es la medicina. And for a lot of us, Y para when muchos the de suffering is over, then the Cuando el philosophy comes sufrimiento up and we start se thinking acaba, philosophically. entonces viene la filosofía, empezamos a pensar de forma filosófica. You know, like when the pain is lessened, Cuando we el can think dolor philosophically. se apacigua, entonces pensamos de forma filosófica. But it's better when it comes from the person. Pero es mejor cuando viene de the person, you said, I'm sorry. Yeah, if the person who's hurt, it's better that the philosophy comes from them, their own realizations. Que es mejor cuando esto viene de la persona misma, de sus propias realizaciones. And only come from you when you feel they're ready to hear it. Y que venga de ti solo cuando ellos estén listos para escuchar esto. Otherwise, you can just ask questions. Why do you think this happened? De otra forma, solo puedes hacer preguntas. ¿Por qué crees que pasó esto? And they can reflect. Y entonces pueden reflexionar acerca de ello. So it's 8:29. Son las 8
29. That means we have 1 minute left. Tenemos solo un minuto. And it takes 1 minute to say goodbye. Y toma un minuto para decir adiós. But Pero we're going to do this every Tuesday night. vamos a hacer esto todos los martes en la noche. So Rasika, you can save those questions and then we'll start next week with those questions. Ok. Vamos a empezar la siguiente sesión con sus preguntas en ese orden. And if you have any more questions, you can just Y si put tienen them más out now. preguntas, pueden and then next ponerlas week- ahora para la próxima next semana. We'll talk about them. Y la próxima semana podemos hablar sobre estas preguntas. And if you understand English, then every morning at 8 o'clock I give class. Y si entienden inglés, todos los días a las 8 de la mañana doy clase, Except tomorrow. excepto mañana. Tomorrow at 7 Mañana es a las 7. for China. So if you like Chinese, you'll get to hear Chinese also. Translation. Para China. Si les gusta el chino, entonces pueden escuchar la clase en chino también. And tomorrow's class is going to be about self-compassion. Y la clase de mañana va a ser sobre la autocompasión. What Prabhupada said about taking care of yourself. Lo que Prabhupada dijo sobre cuidar de nosotros mismos. But I think Anuradha translates the class into Spanish. Is that Pero true? Do you creo que know about that? Nurada traduce la clase. Yes, she created a group because at that time I'm actually working. So she created a group and she's translating for the Spanish speaking devotees. So those classes are translated. Can you put in the chat where they go to hear them? Yeah, I can do that. So it's every morning at 8 o'clock except Todas las mañanas Wednesday. a las 8 de la mañana. Except Wednesday at 7. Excepto los miércoles es a las 7. Las 7. Miércoles. Solamente miércoles. Solamente miércoles. Los otros días es 8 horas. 8 de la mañana. De la mañana a 8. I'll make you laugh too much if I speak too much then. No, you're doing great. Okay. I have to go. You have to go. Tengo que ir, Yeah. se tienen que ir. Hare Krishna. Nice to Okay, see thank you very all of much. Hare Gurudev. Krishna. Stay here. Oh, hi. Hare Krishna Maharaj, thank you. Hare Krishna. Maharaj ki jai. Hi. Adiós. Dinero para la Adiós, amigos. Krishna, Gurudev. Prango. Krishna. Hare Krishna. Adiós.